मात्र बड़ बड़ डील होउची जेमिति कोन हाटरे मूल्य लागिची जेमिति कोन जो गाई बिक्री होय कोठी जो हाटरे गोरु हाटरे जेमिति दलाली होय सेही भली एठी चालीची किए केते टंका दबो किए केते टंका नबो से टंका ऊपर नजर रहू जो माने एते टंका देकी नउचंदी ताको ऊपर गोटे टैक्स गवर्नमेंट लगाऊ आ जो माने टंका नउचंदी आ दउचंदी उभय को ऊपर टैक्स लागू आमे देखिचंदी साधारण लोकटे गोटे दुकानी मध्ये गोटे टैक्स पेयर करछि जे बड़ बड़ कलाकार जेतबेले जने श्रमजीवी 500-300 टंका रोजगार करुछि से समय माने लक्षाधिक टंका रोजगार करुछंती तेनु एमाने सरकार को केते टैक्स दउछंती वर्तमान सरकार रो भाषा साहित्य संस्कृति मंत्री कहबे की संस्कृति मंत्री कहबे की यात्राटी जेतो यात्रा नाटक थिएटर ड्रामा ये सब मध्य भाषा साहित्य संस्कृति विभाग अंडर आउ केतरा मालिक जो माने आसी बड़ बड़ कथा गणमाध्यम सब कहउचंती केते लोक दान करचंती केते गरीब लोक दान करचंती पब्लिक रे जेमिति गणमाध्यम रे आसी के आपण कंट्रोवर्शियल कथा कहउचंती सीए देला नै सीए मोर ठकी देला सीए मु ताको बांधी पकेबी सीए ताको धरि पकेबी ता नार केस कर देबी केतरा गरीब लोक को कैंसर रोगी किडनी रोगी की कार लिवर फेलियर हेछि काहा को सहाय्य करचंती गणमाध्यम डाकी मते कहले मालिक माने जो भली कथार्ता करूचंती आश्चर्य लागुची किए जो प्रकार अहंकार ये अहंकार कहीं होउची कहले कारण गवर्नमेंट एमान को टैक्स नउनी आक पाक जदी टैक्स नि होता गोटे नीति नियम रखता एतिकी चेयर तमे पकेइबो एतिकी टंका हमु टैक्स दबो जो वाटी सर्वाधिक टंका नउची ता ऊपर गोटे टैक्स दो गवर्नमेंट नउ सरकार ओडिसा सरकार को दिया जाओ गवर्नमेंट किछि पाउनी साधारण गोटे चेयर उठाली लोकटी सी मूल्य मजूरी पाउची 500 टंका मात्र आर्टिस्ट माने कोटी कोटी टंका नउचंती नहीं कि माने करूचंती कोन आमे काली देखिले रानी पंडा जिए जड़े अभिनेत्री यात्रार मालिकेणी तांकर मध्य नाटक चलीथिला काली 20,000 लोकंकु अबढ़ा देले लोक मानकु तो अबढ़ा तांको पाखरे पहुंचेले टिके अबढ़ा मुहर काना जेहेतु खंडगिरी गोटे आध्यात्मिक मेला चलीथिला रानी पंडा लोक मानकु खाया को देला कोन ना अबढ़ा देला पूर्वथर मटन भात देइथिला बोली आमे मध्य ताकू अनेक कथा कहितलु अनेक आडू समालोचना आसीथिला जे मटन भात दबा गोटे अहंकार प्रतीक बोली आमे कहबा अबढ़ा दबा गोटे कोन सौजन्यता गोटे शालीनता आ गोटे माने गोटे मानववादर गोटे परिचय कारण एटा आम संस्कृति होची जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ संस्कृतिर सबुठु बड़ प्रसाद होची महाप्रसाद आ देखा जो पैसा दबानवा करछंती जुआ खेल बर्तन यात्रा जुआ खेल पार्टी पैसा मोटा आकार दउछंती वन टाइप ऑफ कैश दउछंती किंतु अकाउंट दोनांती कैश रे दउछंती सेकंड कथा हला जे जुआ टाइप रे बर्तन यात्रा हे गलानी किना बिका चल सुनंतु यात्रा गोटे भली माध्यम पाल्टिलानी यात्रा रे एभली कथा आमे देखि नथिले केबे ए सब कथा देखुचंती विशेष करी कंट्रोवर्सी जो देखा जाउची टंका पाई विवाद एग्रीमेंट हैला परे आर्टिस्ट माने एभली फाकुचंती आउ एग्रीमेंट रे कोन मालिक माने ताको एग्रीमेंट करैचंती पुनी टंका जो देण नेण होउची से टंका टाको कैश पेमेंट होउची एटा को ट्रांजैक्शन गोटे कोन माने अकाउंट ट्रांजैक्शन हो नै आमे देखिचंती जेतेबेले बड़ बड़ स्टार माने बॉलीवुड रो होंतु हॉलीवुड रो होंतु जो मानकर सर्वाधिक टंका रोजगार करती से माने गोटे गवर्नमेंट को टैक्स दियंती आमे देखिचंती साधारण लोकटे गोटे दुकानी मध्ये गोटे टैक्स पेयर करुछि जे बड़ बड़ कलाकार जेतेबेले जने श्रमजीवी 500-300 टंका रोजगार करुछि से समय माने लक्षाधिक टंका रोजगार करुछंती तेनु एमाने सरकार को केते टैक्स दउछंती वर्तमान सरकार रो भाषा साहित्य संस्कृति मंत्री कहबे की संस्कृति मंत्री कहबे की यात्राटी जेतो यात्रा नाटक थिएटर ड्रामा ये सब मध्य भाषा साहित्य संस्कृति विभाग अंडर आसुची तेणु एमाने ए जो सरकारी विभाग टी एमानक ऊपर कौन रखिछि गाइडलाइन रखिछि एक कथा कहि परिबे कि मालिक माने जो भली कथार्ता करूचंती आश्चर्य लागुची किए जो प्रकार अहंकार ये अहंकार कहीं होउची कहले कारण गवर्नमेंट एमानकु टैक्स नउनी आक पाखरु जदी टैक्स नि होता गोटे नीति नियम रखता एतिकी चेयर तमे पकेइबो एतिकी टंका हमु टैक्स दबो जो वाटी सर्वाधिक टंका नउची ता ऊपर गोटे टैक्स दो गवर्नमेंट नउ सरकार ओडिसा सरकार को दिया जाऊ सरकार पांठी की
କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ କୋଟିପତି ହଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପାଉନି। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଉଠାଳି ଲୋକଟିଏ ସିଏ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ ପାଉଛି 500-600 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ନେଇକି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଆମେ କାଲି ଦେଖିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଯାତ୍ରାର ମାଲିକିଣୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା। କାଲି 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଢା ଦେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଅବଢା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଟିକେ ଅବଢା ମୁହଁରେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମେଳା ଚାଲିଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମେଳା ପରେ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ হয়। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ମହୋତ୍ସବ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ କଣ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଇଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସଭା ଶେଷରେ ଯାତ୍ରା ମାହୋଲକୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲ ପରିଣତ କରିବା ଯଦି କେହି କରିଛି ତାହେଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କରିଛି। କାହିଁକିନା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା କଣ ନା ଅବଢା ଦେଲା। ପୂର୍ବଥର ମଟନ ଭାତ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲୁ, ଅନେକ ଆଡୁ ସମାଲୋଚନା ଆସିଥିଲା ଯେ ମଟନ ଭାତ ଦବା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଅବଢା ଦବା ଗୋଟେ କଣ ସୌଜନ୍ୟତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନବବାଦର ଗୋଟେ ପରିଚୟ। କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ କେତେଟା ମାଲିକ ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ବଡ ବଡ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକରେ। ଯେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଲାନି, ସିଏ ନେଲାନି, ସିଏ ମୋର ଠକିଦେଲା, ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇବି, ସିଏ ତାକୁ ଧରି ପକେଇବି, ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦେବି। କେତେଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀକି, କିଡନୀ ରୋଗୀକି, କାହାର ଲିଭର ଫେଲର ହେଇଛି, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡାକି ମତେ କହିଲେ? ଯଦି କିଏ କରିଥିବ, ହଁ କରିଥିବ, ଭିତରେ କରିଥିବ, କାହାକୁ ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦଉଛି, ଏମାନେ ସେଇଭଳି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ମାତ୍ର ନ ଦେଇ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଫୁଲୁପୁଟି ଭଳିଆ ଆସିକି ବାହାରେ କୋଉଠି ହୋ ହାଲା କରନ୍ତିନି। ଯାତ୍ରା ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ବହୁ କଳାକାର। ଯୋଉ କଳାକାରଟି ଗୋଟେ ସାଇଡ ମାନେ ବଡ ଭାଇ ଚରିତ୍ର କରେ, ବାପ ଚରିତ୍ର କରେ, ଜେଜେ ଚରିତ୍ର କରେ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅଭିନୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କେତେଟା ଫୁଲୁପୁଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଭଳି ମାନେ କଣ କହିଲ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣ। ଯଦି ମୁଁ ଏସବୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା କହିଦେଲି, ମତେ ନିହାତି ସରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ନୋଟିସ ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଯଦି କାହା ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା କହିଲି, ସେ ମୋ ନାଁରେ ନୋଟିସ କରିଦେଇ ପାରିବ। ମାତ୍ର ଆଖି ଆଗରେ ଏଠି ଗୁଟୁକା ବିକିଲା ବେଳକୁ ତମେ ତାକୁ ଧରି ଦଉଛ, କୋଉଠି କିଏ ମଦ ପିଇଲା ବେଳକୁ ଧରି ଦଉଛ। ମାତ୍ର ବଡ ବଡ ଡିଲ୍ ହଉଛି, ଯେମିତି କଣ ହାଟରେ ମୂଲ ଲାଗିଛି, ଯେମିତି କଣ ଯୋଉ ଗାଈ ବିକ୍ରି হয় କୋଉଠି, ଯୋଉ ହାଟରେ ଗୋରୁ ହାଟରେ ଯେମିତି ଦଲାଲି হয়, ସେଇଭଳି ଏଠି ଚାଲିଛି। କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ, କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ନବ, ସେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ନଜର ରହୁ। ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଗାଉ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କାଟେ ହଉ ବରଂ ସରକାର ନେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗିବ, ନଚେତ ଇଏ ଏମିତି ଘୋଡା ବେପାର ଚାଲିଥିବ, ମୂଲଚାଲ ଚାଲିଥିବ, ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିବ ସର୍ବସାଧାରଣରେ। ମାତ୍ର ଆମ ଆଖିରେ ପରଦା ପଡିଥିବ। ଧନୀ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ମାନେ ନିଜର ନାଁ କମେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତିଆର ଦେଖେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ କରୁଥିବେ। ସାଧାରଣ ଗରିବ କଳାକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାମ କରି ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣି ପାରୁନଥିବ, ଭଲରେ ଖାଇ ପାରୁନଥିବ, ଭଲରେ ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଳାକାରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ଯୋଉ କଳାକାର ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ନଉଛି ତା ପାଖରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଭଳି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଉ। ଯେମିତି ବଲିଉଡ ହଲିଉଡରେ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଉ। କାହିଁକିନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାଳୀନତା ରହିବ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଉତ୍ପାତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣ କରାଯାଉ। କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣ ହବ, ଇଏ କେହି କାହାକୁ ଆଉ ଫାଙ୍କି ପାରିବେନି। କିଛି ମାଲିକ ବ୍ଲାକ ପେପରରେ ନେଇକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ତାକୁ ଫସଉଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଥିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ଏଭଳି କିଏ କରୁଥାଏ ସେଟା ତାର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ବ୍ଲାକ ପେପରରେ ସାଇନ କରେଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଜାଗାରେ 5 ବର୍ଷ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଫର୍ଜରୀ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କଳାକାରଟା କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁ, ସିଏ ଥାନାରେ ଦେଖଉ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପେପର ସାଇନ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ସିଧା କରିଦବ।
ओडिशा प्रशासन बा जो पुलिस प्रशासन चाहिए ये कथा सॉर्ट आउट हो तेणु कई क्या ठकी पारे प्रशासन कहीं चुप बस शुणु मोर तो से प्रश्न साधारण जिते तुम नाटकटे रवींद्र मंडप में कमर्शियल नाटक कर कौन कमर्शियल नाटक अर्थ जमी आहे नील शैल नाटक हो नाटक जो तुम कर तुमको से 40,000 टंका देवे दवाक पड़ो साधारण नाटक कले 25,000 टंका 5,000 टंका तुमको सब्सिडी दौरान 20,000 टंका नौ किंतु सेठी तो टिकेट सेल कला 40,000 सरकार नहीं जाऊँगी खोलम खोला टिकेट सेल हो कहीं सरकार तापर लगाम ना कलाकार जिते कौन नाटक जो नाट्य निर्देशक थिएटर अनुष्ठान सब अच्छी नाटक अनुष्ठान सब से नाटक कला आप दिन को दिन रवींद्र मंडप भंज कला मंडप जो मैंने जो नाटक हो रेट बढ़ई चलती अंततः एम को खोला छड़ा यात्रा आम संस्कृति सभ्यता आम परंपरा सहित जड़ित होती तेणु जिते यात्रा ये कला संस्कृति भितर आसूची भाषा साहित्य संस्कृति विभाग यहाँ गुरुत्वर सहित नहीं यार गोटे सठिक बाट गोटे लीगल गोटे बाहर करंतु कौन गाइडलाइन जो गाइडलाइन अनुसार एमाने यात्रार सब ट्रैक रहिबो रेकर्ड रहिबो जो किए केते टंका काहाकू नौची काहाकू दौची एग्रीमेंट केमिति होची आ परे गोटे स्वतंत्र भाव में गोटे कमिटी तैयारी करी गवर्नमेंट तरफ संस्कृति विभाग तरफ एटा जारी करा जाऊ सेमानकू समस्त को अंडर नउची काहे कि ना यात्रा कलाकार कौन भत्ता टंका पाउना कलाकार भत्ता जदि कलाकार भत्ता पाउचंती सर्वाधिक टंका नउचंती काहे गवर्नमेंट